Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete moj i Perin pokušaj da spasemo grčku poljoprivredu. Pozvani smo od Ministarstva poljoprivrede Grčke da im podelimo neke savete, a iza nas možete da vidite Olimp planinu i vidjet ćete detalje i šta se sve dešava u Grčkoj, kako smo prošli na ovom ekskluzivnom putovanju. Ovo naše putešestvije, Pera i ja, započinjemo naravno iz Krčedina i krećemo prema Volosu. Trebalo bi nekih 876 km da ima, kao što možete vidjeti po navigaciji, međutim putovanje se malo odužilo zbog radova na putu u Grčkoj, a i zbog nekih naših pit stopova, tako da je ukupno putovanje bilo skoro 1000 km, za jedno 100 km se odužilo, a dalje ćete vidjeti šta se dešavalo. Znači, kada smo stigli do Volos resorta, hotela, gde nam je bila krajnja destinacija. Inače, Volos se nalazi u pokrajini Tesalija, to je inače okrug Magnezija i to je jedan grad od 100.000 stanovnika, drugi najveći u ovoj pokrajini posle Larise. Inače, mogu vam reći da sam se odmah zaljubio u ovaj grad, prvo zbog mojih istorijskih interesovanja, a ovde vam je sve istorija. Znači, ovde prvo pogled videli ste sa brda Pelion, odakle je kentaur Hiron gledao i došao da pomogne Jasonu, gde vidite ovu kopiju broda Argo, gde su čuveni Jason i Argonauti išli u potragu za zlatnim runom. Znači, čim izađete iz grada, odmah naiđete na mesto gde je rođen Riga od Fere, junak i revolucionar. Malo dalje odatle je Farsala, mesto gde je Cezar pobedio u odlučujućoj bici i postao gospodar, kako da kažem, Rima. I evo, stigli smo u Volos, stigli smo u taj hotel, kao što sad možete ovde vidjeti. Evo. Evo plaža i kao specijalni konsultanti za spas grčke poljoprivrede, pošto srpsku nismo uspeli da spasemo, stigli smo ovde. Evo, možete vidjeti kako izgleda apartman. Uglavnom, to je to. Malo šale nije na odmet, naravno, mi smo ovde došli sasvim drugim poslom, došli smo da vidimo kako ovde izgleda durum pšenica koju smo počeli da sejemo u Srbiji, kako bismo napravili neke dogovore vezane za tu pšenicu, kako bismo videli koju tehniku koriste za gajenje pšenice ovde, da upoznamo doktora Charlesa koji je odgajivač, kako kaže, sorti pšenice. Vidite na sve strane more, lepota, priroda, hotel je fantastičan, ljudi su ljubazni, međutim, mi nećemo imati mnogo vremena to da obilazimo. U stvari, ja vam to neću prikazivati, nego ću vam uglavnom prikazivati ono šta smo radili na njivama. Evo crkva. Zanimljivo, i ova crkva je kao i u Krčedinu posvećena Svetom Nikoli, tako da eto, još jedna od slučajnosti i veza između Volosa i mog sela. I nije čudo što mi se Volos ovoliko sviđa. Ovde je jako lepo.
Viš šta je tu kamenje, čovječe? Look, here is a variety of PVL 1636. In this particular field, the farmer has the density of the seed is 140-150 kilos per hectare. Pa da, vidi se da je redko. 80 kila po jutru bacili je bio. And as you have noticed here, each line you see here, they are using the planter, one open, one close on the line. That means 24 centimeters per line. Yes. Why they do that? In order to get the maximum photosynthesis, because the flag leaf is very wide and the sun can photosynthesize more as they can do it. We try to avoid shadow if the density is very high, as you do in Serbia. We have problems maybe with diseases because humidity is down there. The wind cannot, the flow of the air is not good enough, so humidity stays and creates problems on the durum. But as I've told you several times, we don't have here in Greece the same type of soil that you have in Serbia. Serbia soil is magnificent. Has nothing to do that type of soil with your soil. So as I always keep on telling you, you have to play somehow with the density in your region. We cannot compare Greek soil with Serbian soil. But you have to give it a try planting, or try to plant this way. I mean, keep the rows open. Every 2 rows to seed, yes, I understand. If your planter is line by line is 10 or 11 centimeters. 12 or 15? 15 you don't have to do. Okay, you do it every 15 on row. Because otherwise 30 centimeters, one open, one closed. Tako obično su nam na 12 ili 15, da, nemamo druge. It's far away. If you are using planters like Amazon or... Pa to oni kaže da tako probamo. In the Amazon planter is 11 centimeters per row. So we open one, we close the other. Yes, yes. And as you can see here, the wheat looks very good, and we hope in that field we have approximately 5 tons over here. 5.5. The spike is good. We expect about approximately 90 to 100 seeds per head. 100? Depending from the spike. Spikes is... End of month I will be in Serbia and we will see what we will do in Serbia. Dobro, kod nas će biti manje, zašto je gušće posejano, tu nema šta. But don't forget that this month here in Greece we had a lot of rains, which is not often. Those are the farmers, the owner of the land. They are brothers. Thank you. They are farmers. Ali interesantno je da je kod nas što je gušće više raste, a ne manje. Da.
Jel tako? Kod nas kad bi retko posjeo ono ne raste puno, znaš. Ovo je zanimljivo, različito je. A ne, zadovoljan je. Pa takvi su uslovi, ne može oni da očekuju 10 tona kao mi je bih. Pogledaj kamen dole. I don't have experience with this type of wheat in... You have to I'm in school. Yeah, you have to keep in mind that the specific weight of durum wheat is much higher compared to common wheat, to soft wheat. It's not the same. Yes, yes. Usually the specific weight of the durum wheat here is 80. approximately 80, 82, 81 or something, 79, but mainly 80. And common wheat is what? Yeah, depending. Okay. Yes. Same here, but average speaking. 76. 76 average. So, do sad smo obišli 5-6 njiva i ova za sad izgleda ubedljivo najbolje, ali ovdje je bio predusev susam. I sada da li je susam sam, da li je neki azot fiksator susam, nemam pojma ili šta je, ali definitivno izgleda najbolje. Možda nisu u proseku najveći klasovi, ali možda i jesu, a? Šta kažeš, Petar? I najveći su i klasovi, i dobra je gustina. Ovo je definitivno najbolje njivo, je sad da li je zbog susama kao preduseva ili je na susamu bačeno više veštaka. Evo ovi F-16 vežbaju. Vežbaju, spremaju se za Turke. Oh, this wheat is in better condition than first field. Su izuzetno mali posjeti. Pa male njive šta. Ali ovo su još, ja ni ovakve su, kao ona sad. Takve sam ja sve viđao do sad njive. Ovo je ipak duplo veće, razumeš, ova je 3 puta veće. Kakve sam viđao tamo u toj olimpijskoj regiji. Ovo je Tesalija. Ovo nije olimpijska regija, ovo je druga regija. variety. The same that we have in Serbia. The name. 1364, jel? 1636, da. Dogovorili smo se. Da. Biću kum, ima da se zove Belerofont sorta kad budu menjali, ne brojevi. Pošteno, brate. Častim. Pasti šta je tu kamenja. Kamenja imaju, i sad sam čuo jednu odličnu anegdotu što mi je Savas ispričao. Kaže, zašto je dobro što imaju kamenje u Grčkoj, ako vas napadne pas na njivi, imate čime da se odbranite, a mi u Srbiji nemamo čime da gaćamo. Ekstra stvar. Evo, društvo grčko-srpskih filozofa. Tačno da... Pita da li možemo da uporedimo s našom trećom klasom. Znam, razumem šta me pita. Pa ne, razmišljam, šta ja znam, ne mogu... Po boji zemlje bi rekao da da, ali ne znam ovako. Nije ovo tako loše. Je ovo lepo zelo. Živo kakav je zastavica. Dođi to se je. Voleo bi da vidim baš golo oranje, kako da kažem. Imali smo tu jednu njivu. Imali, da, bilo. Pa znam, ali ovu njivu, da bi mogao da kažem da li je treća klasa ili šta je. Razumeš? Otkud znam, ima veze i kakav je sastav, iako izgleda kao naša otprilike treća klasa. Ali sad zna jebi. Kao što sam malo pre rekao, ovo društvo grčko-srpskih mudraca, ako nešto ne bude iznedrilo, neće niko. Novu sortu. Da. Ne znam, brate, šta je ovo, je neka paučina. Ne, moram da nije od... Da nije od pamuka? Da nije od pamuka, da, nešto. Da nema negdje divljeg pamuka. Evo ga. Je ovo Radoslave? Da. U pšenici koristite, brate, ove... Obuka.
Da. If we use that type of irrigation, Da, ali vidiš ti koliko ovdje ima ovu zelenu boju i mnogo bolje zdrži nego ono. Ali ne mora da znači da će biti bolje. Ne, imat ćemo i bolje. Ne, mi ćemo imati sigurno bolje. Nego hoću da kažem da zavisi u kojoj je sad fazi, koliko je blizu voštano zrenje. Jer kad go voštano zrenje opizdi vrućina, to će se sigurno kod njih desiti. Vidimo tu fazu voštana. Aj kume pokaži. Ajde vidimo. Počelo je zeleno i zeleno, mlečno je. 60% less water. Jest, počelo je. Ha, počeo. Prva faza voštane. Prva voštana faza. Sada ga zvekne 35 stepeni, vidio bi onda šta je, ne pomaže ni majke Isusova. Da. To što se nama desilo prošle godine, a tako? Tako je. Viš, ima dole, imamo i kaj. Da, ali više on kaže, ali ipak i naša zemlja bolje izgleda, treća klasa. Sada se nalazimo na malom oglednom polju gdje je posejana ova pšenica, durum. Ja bih rekao da ovdje isto nije ništa prskano. Vidim ima korova dosta. Klasovi su veliki, kao što možete vidjeti, i imaju puno zrna. Sve pšenice su brkate. Za sad što vidim, znači nemaju ove pšenice drugačije. Sad vidite koliki su ovo klasovi. Vrlo interesantne sorte. Sad da li ovdje, vidite vi koji je ovo, 15 cm klas. Kamenje naravno svuda ima ako nas napadne pas za samoodbranu. Zaista ne znam da li mogu nekako da vam opišem kako smo dočekani ovdje i kakvi su ovi ljudi domaćini, koliko su prijatni, koliko brinu o nama i kakvo je to gostoprimstvo. Svakako uskoro ćete vidjeti, upoznaćete gospodina doktora, znači poljoprivrednog naučnika doktora Charlesa Ntimou. On je uzgajivač tih pšeničnih sorti i on će nam ispričati nešto o ovom oglednom polju, a ja se nadam da će se vratiti, ako Bog da, u ovaj kraj, u Volos i u Tesaliju, kako bih obišao sve ove istorijske znamenitosti i verovatno o tome vam snimio video da možete da pogledate. Znači, još jednom zahvaljujem se makar ovim putem našim domaćinima i nadam se da kada oni budu došli kod nas, da se mi nećemo obrukati. It's a high yielding variety, but look over there, lodging. So we need to find a way to make it a little bit shorter, and that's where Costas and some other friends will be working together. And you guys use growth regulators down there, right? We will use it and try and minimize the lodging, feigning. So that's one of the varieties also. This is a variety. Jeste primijetili da... Yield potential for this variety? We don't know yet, but it yields well, but we need to compare them. the first year. Yeah, it's the first year. In Serbia, more than 10 tons, 12 tons per hectare. Jeste primijetili da kod njih sve brkate su pšenice ovdje? Da, to sam ja te da pitam. It's a high quality bread wheat. Yeah, it's a high quality bread wheat. And then if we can get some local varieties and compare, that's when we can say this is 10% higher yielding or 20% higher yielding. For now, we don't care what it is, so long as we got higher yielding here and we got the quality that the customers want, that's our goal. And then the rest will iron it out as we take it to different regions to see how they perform under different environments out of ours, okay? So this is another durum wheat. Look at how uniform it is. There are a few rogan needed to be done. So this is one of the varieties also at the Institute that we are waiting for the Recognition. Yes, exactly. High yielding. Look at the bottom of the leaves. Senescence hasn't started. Senescence is when you have the green color coming out of the leaves. It's usually starting at the bottom and coming up. So for the plants whose green leaves at the bottom stay for a long time, it's an indication of higher yielding because it will keep on feeding the heads and all the grain filling will be perfect. You will get grain filling all the way to the top. Then you know you have a very high yielding. Da, više ovo je počelo da cveta sad.
fazi cvijeta je. Yep. Red wheat. So look at this first portion here. You can tell it's shorter than that one over there. It's the same variety. And this is where the collaboration between Pavlidis Brothers Costas and the other agronomist that is going to work together with us to take care of the very tall plants to make them a little shorter. I was going through cutting some of the pith. Ne znam da li da vi prevedemo ono duže Tito Jovanka rodila Italijanka. Nama žito, vama slama, mi nećemo više s vama. The one that was sprayed with that chemical Znaš da to posle rata to je bilo. than the one that is high and tall up there. So we can manipulate and effect some changes on the variety. It doesn't change the quality. Look at the heads, filling all the way to the top. You know, I drive around, we look at the heads of the varieties locally. They are small. But bringing in these kind of varieties, once we pass, it's going to be, people are going to call you. So this is what we call a range. It's the same variety. So we have 3 ranges of this same variety to give us a lot of plants to work with. So 1 range, 2nd range, 3rd range. You can tell it's the same thing. Okay, so that's how we do the work in the field to come up with the results that will be good. So we tag plants, heads, to keep for ourselves, and then we send some to the institute, a certain number. So we do that so that the following year we'll be able to have some plants, some heads to plant. All these plants you saw came from 1 head. This one from 1 head. So when we select these heads like this, we thresh each single one. It's a lot of work. Each single one, put it in 3 coin envelopes, so that when we come to the field, we lay them down. We plant that from 1 envelope, and that's 1 envelope, just 1 head. That's what gave us all that. So it gives you an indication of how good a variety is in terms of yield. Okay. This variety, I developed it in Arizona quite some time ago. You see COI in the name. What does it mean? Common wheat, 1 irrigation. So this is a variety. If you don't get a lot of rain, it will still do well. It just needs, like, if you were irrigating it just once, it will be able to do well. Let's say how much is the minimum of water this plant needs in order to go well? That one I don't know. It depends on the environment. You, the farmers, will tell me. I don't know. When we go to different environments, we work with the farmers to tell us that. How often do you irrigate your plant? So when we bring this into your area, some of it will be irrigated normally, and then 1 plot or several plots of it, you give it only 1 irrigation, and we'll be able to compare. Yeah. We all irrigate wheat exactly 0 times. 0 times. 0 So times, you have too always much, 0. Too much rain? No, too much rain. 0. Zero, Oh, okay. 0, yeah. They just wait for rainfall. Yes. For St. Peter. Harvest good yield. Yeah, they have a better climate. Oh, They okay. have more rain compared to us. Okay. Oh, I think they have. That We have better soil. better soil. Our Okay. climate is also bad. Okay, I'm glad that you're working with Soya Helens and Pavlidis. Down the road, when they say they're ready, then we can put some of these tests in your plots, and we'll see how it goes. Okay. Good. Okay. This is a variety which I used the training they give us in school. The one I sit there and cut and open. So you look at it, the name is DK, which means Dura King. A nice Durham variety from Arizona.
I used to work for this company. I used to live in Canada. So I crossed that line with ACM, which is AC Moss, a Canadian variety. So I named these things intentionally. When I walk in the field, I don't need a paper. I know exactly what I did, and that helps me to move faster. Sometimes I used to develop varieties from Argentina. I will start ARG. I know where I developed it from. From Australia, AU, this. And so when I make the cross, I use some names from the two varieties, and it helps me when I'm in the field, whether I have the paper or not. I know the traits in that, and that helps me to look for what I'm really targeting. And when they do the quality analysis, I can compare it with Durakin and compare it with AC Moss and see if we are making progress. This is a durum. Αυτή εδώ είναι προς την γραφή. Αυτή είναι η κοντινή προς την γραφή. Αυτή εδώ είναι. Okay, picture time. I want to... Posle obilaska njiva i ovih oglednih polja u okolini Almirosa, obišli smo također i silose i otkupno mesto firme našeg domaćina i onda krećemo da obiđemo najveći mlin na Balkanu, mlin braće Lulis. Not so old, right? 201 or 201, yeah. See. Evo, nalazimo se ispred ovog mlina porodice Lulis. Znači, to je, sad smo čuli, najveći mlin u Grčkoj. Sad ćemo da malo vidimo, tu prođemo kroz pogone i da snimimo ako bude dozvoljeno snimanje, da ne prođemo ovdje kao u Famu u Kruševcu. Kad su me zajebavali mjesec dana da se pripremam snimanje, na kraju me malo nisu najurili napolje. Evo vidiš, od njive do trpeze dugačak je put. Louis Mills operates two state-of-the-art flour mills with a total milling capacity of 1,300 tons of grains per day. Both plants feature company-owned port facilities. Evo vidite gdje se mlin nalazi, znači na kraju ovog zaliva. Tamo je pristanište na onom kraju. Kapacitet je oko 5000 vagona, tamo iza su silosi, možete vidjeti krajičkom oka, kako da kažem, krajičkom kamere, ali unutra je bilo zabranjeno je snimanje, tako da nisam mogao da vam snimim. Mogu da kažem da sam onako prilično impresioniran, što kaže Pera, to je takva higijena i čistoća da je zaista fantastično. I šta drugo reći, još jedan zanimljiv, kako da kažem, jedna zanimljiva tačka našeg današnjeg obilaska je svakako možda i najzanimljivija ovaj mlin. Kada smo bili tamo u onom magazinu gdje se radi prerada semenske robe, semenski durum pšenice, tu isto nisam nešto snimao. To je otprilike slično selekcija kao što mi radimo, samo što imaju malo bolji i moderniji selektor koji košta 500.000 evra. Uglavnom, vrlo interesantno iskustvo. Nastavljamo današnju žurku. Kolega sa senom i ovo je do sad najbolji traktor. U stvari vidjeli smo jednog New Hollanda T6, tako da eto, ipak ovdje, iako ne liči uopšte na poljoprivredni kraj, ipak ljudi se bore koliko mogu i ovo je druga dobra mašina koju smo vidjeli. I to je još jedan znak, i to sam također zaboravio što kaže Pera, ovdje se ljudi bore, izuzetno je to loša i stara mehanizacija, međutim
verovatno da pametnije rade od nas, nisu skrljali pare u mehanizaciju, nego većina njih ulažu u navodnjavanje. Znači videli smo mnogo njiva može da se navodnjava, svuda imaju sisteme za navodnjavanje, a nemaju uopšte reke kao mi imamo na sve strane ogromne reke i ne koristimo taj potencijal. Oni to navodnjavaju iz bunara, znači kopanjem bunara. Većina je sa, koliko je rekao, između 100 i 200 metara. 100 i 200 metara. Eto, šta mislite u ovom kamenu, pošto je kopanje bunara, a kod nas ručno možda 100 metara iskopati. I to vam je samo dokaz koliko smo mi razmaženi i koliko je nama Bog dao tu takvu zemlju. Evo vidite tamo večiti sneg, ja vidite sada, nadam se da vidite na Olimpu. Ovo je fantastičan prizor. Znači sneg koji se ne topi, a oblaci izgledaju kao dim. Fantastično. Ne znam koliko sad vidite odavde iz auta, između ovih planina postoje ta neka kao ravnica i tu ljudi se bave poljoprivredom. Evo vidite, ima i vinograd i ima njive. Evo, kupe ljudi to seno. Uglavnom, zapazili smo da kukuruza nigde nema. Sada je trenutno u fazi sadnja ili setva, izgleda seju pamuk, u stvari nije sadnja, nego setva pamuka. Ima puno pšenice, iako i ovde je takođe katastrofalna situacija što se tiče pšenice, isto nikakve zarade nema. Zato smo i dolazili da vidimo šta se s ovim durumom dešava. Ovde takođe to sve više i više seju. Generalno neki zaključak što kaže Pera je da su ove naše kolege, grčki poljoprivrednici, junaci. Ne znam šta drugo da kažem. Ovo šta, kako se oni bore, u kojim uslovima se oni bave poljoprivredom, a šta mi u Srbiji, mislim u Vojvodini posebno, imamo kakvu zemlju i koje uslove, mislim to je nešto neuporedivo. Ja sam bio u Grčkoj ranije, ali nisam ozbiljno obilazio te neke, kako kažem, poljoprivredne komplekse, zemljište i to. Išao sam samo na par njiva, video sam pamuk i nemam pojma, tamo gde sam ja bio bilo je nekih kukuruza, to je u olimpijskoj regiji. Mi se sada nalazimo u Tesaliji i generalno stvarno je otežano bavljanje poljoprivredom u ovim krajevima i zaista za mene su ove kolege grčki poljoprivrednici stvarno junaci. Šta drugo da kažem, parcelice su im usitnjene, uslovi su loši, videli ste da kamenja ima na sve strane, čuli ste i onu anegdotu da je prednost naspram srpskih poljoprivrednika što oni mogu da oteraju psa ako dođe da ih ujede, mi nemamo čime da gađamo psa ili kako mi kažemo kera. Tako da to je neki generalni zaključak posle obilaska ove poljoprivrede što se tiče ovog regiona Tesalija. Što se tiče same nekih drugih oblasti vezanih za poljoprivredu, videli ste onaj mlin što sam delimično snimio. Na dosta mjesta je zabranjeno snimanje, tako da nisam uspeo da dronom vam snimim ništa zanimljive detalje. Nisam teo neke ove turističke detalje da snimam, da vam tu prikazujem luku, plaže i to. Nije ni sezona. Meni je ovaj video bitniji bio vezano za poljoprivredu. Inače, taj mlin nas je baš oduševio i mogu vam reći da je pitanje da li tako nešto, mislim, ne verujem da postoji u Srbiji ni blizu tako nešto. Znači, to je jedna firma, znači ono baš za ponos i svaka im čast kako se organizovali. Tu je odmah u doku istovar, utovar, istovar žitarica, utovar brašna, znači kompletna proizvodnja, sve je urađeno maksimalno automatizovano, znači sve ono vrhunski. Tako da eto, uspeli su jedna tako, kako kažem, poljoprivredno ipak siromašna zemlja kao Grčka, ne računajući proizvodnju maslina, ipak je uspela da napravi takvu neku preradu žitarica, a mi izvozimo i dalje žitarice kao sirovine i ništa živo na tome ne zarađujemo. Polako, posle svih ovih avantura, napuštamo Grčku. Evo vidite, nalazimo se između Olimpa sa desne strane i ove levo neke planine. Nemam pojma koja je to planina.
Pera i ja smo imali zanimljiva 2-3 dana. Vidjeli ste ovo vezano za pšenicu i upoznali smo ovog izuzetnog stručnjaka Charlesa. Nešto smo novo naučili, nešto smo mi njih naučili i krećemo kući sa nadom da će pšenica postati isplativa kultura. Uglavnom, zapratite moj kanal, ako do sada naravno niste, delite obavezno moje video snimke, ostavljajte slobodno komentare. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdravljamo vas Pera i ja. Ćao.